अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने पाकिस्तानियों के नाम एक बहुत ही अहम पैगाम के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में मौजूद पैगाम को मुकम्मल सुनिएगा और इसको तमाम पाकिस्तानियों तक जरूर पहुंचाइएगा। जब से पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, पाकिस्तान की अवाम मजीद तकसीम होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, जिसमें पीटीआई है, नून लीग है, पीपल पार्टी और दीगर बड़ी जमातें हैं, इसके जो फॉलोअर थे वो मजीद तकसीम होते नजर आ रहे हैं। और ये इनकी तकसीम यहां तक हो गई है कि ये एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आगे हुए हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखें तो पाकिस्तानी अवाम मजीद तकसीम हो गई हुई है। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये मजीद एक दूसरे को डिवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ना सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बल्कि ये तो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आए हुए हैं। अपनी अपनी सियासी पार्टीज की मोहब्बत के अंदर ये लोग तमाम हदें क्रॉस कर गए हुए हैं। किसी की बहन महफूज नहीं है, किसी की मां महफूज नहीं है। यहां तक कि ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों को भी टारगेट कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, हमारी आईएसआई को टारगेट किया जा रहा है और दीगर सिक्योरिटी अदारों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे अहम पैगाम जो मैं आपको देने वाला हूं वो जरा गौर से सुनिए कि जो हमारा हमसाया मुल्क यानी जो हमारा दुश्मन इंडिया है, ये शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ इसको तोड़ने में लगा हुआ है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, आपको बेशुमार अकाउंट्स ऐसे मिलेंगे जिसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है और इन सारे अकाउंट्स को रॉ ऑपरेट कर रही होती है। 2024 के आने वाले महीनों के अंदर ही इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहां पे भी इसकी तैयारी की जा रही है। और आपको मैं यहां पे बताता चलूं कि वहां पे वो दोबारा फिर मोदी की हुकूमत बनाना चाहते हैं। मोदी के जो ज्यादातर फॉलोअर हैं वो लोग भी ज्यादातर जुनूनी किस्म के हिंदू लोग हैं और कट्टर हिंदू लोग हैं। वो दोबारा से मोदी को गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं और मोदी की गवर्नमेंट इस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहती है, जिससे वो पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके के ऊपर हमला करेगी और इस हमले की वजह से उसकी जो जुनूनी कौम है वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। आपको मजीद बताता हूं कि जो इंडियन आर्मी है उसकी मेन 7 कमांड्स हैं, जिसमें वेस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है। ये जितनी भी इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं, ये आए दिन कोई ना कोई जंगी मशक कर रही है। इंडियन आर्मी की ये जो बड़ी बड़ी कमांड्स हैं, ये सहराओं के अंदर, दरियाओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर, फजाई हदूद के अंदर आए दिन कोई ना कोई जंगी मशक कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। इन जंगी मशकों के अंदर देखा जाए तो वो आला किस्म का असला इस्तेमाल कर रहे हैं, आला किस्म के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये जारहाना तैयारी कर रहे हैं। अब वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त इंडियन गवर्नमेंट उनको इजाजत देती है, अप्रूवल देती है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके के ऊपर हमला कर देगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन सर के ऊपर है और वो इसकी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और वहां की जो इंडियन आर्मी है वो अपनी जंगी मशकें मुकम्मल कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में मोदी की गवर्नमेंट जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगी, जिसकी वजह से वहां की जो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके के ऊपर हमला करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, ये इंडिया के मोदी को उसके इलेक्शन के अंदर एक बहुत ही आरएसएस और बीजेपी ऐसी जमातें हैं जो कट्टर हिंदुओं के ऊपर मुश्तमिल है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर से इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, ईसाईयत को खत्म करना चाहते हैं और दीगर मज़ाहब को मुकम्मल तौर पे सफाई करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी जैसे ये गुंडागर्द जमातें पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुइज्म को लॉन्च करना चाहते हैं और यहां से हर मजहब को वो सफाई करना चाहते हैं। आप इंडिया के हालात चेक करें, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, ईसाइयों के साथ क्या किया जा रहा है। देखिए वहां पे जो पुरानी पुरानी मसाजिद थी उनको शहीद करके वहां पे मंदिर तमीर किए जा रहे हैं। आए दिन वहां पे कोई ना कोई मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, कोई ना कोई मदरसे को शहीद कर दिया जाता है और वहां पे वो मंदिर की तमीर कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुइज्म को लॉन्च कर रहे हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी की गवर्नमेंट का ये प्लान है
کہ وہ پاکستان کو بھی انویڈ کرے گی اور اس کے تمام علاقوں کو کیپچر کرنا چاہتی ہے اور یہاں پہ بھی وہ ہندوؤں کے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہاں پہ بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس ساری پلاننگ کے اندر صرف ہندو ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی بھی ان کا بہت بڑا ساتھی ہے اور ان کا بہت بڑا اتحادی ہے۔ اب انڈیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ موساد کے بڑے بڑے ٹھکانے موجود ہیں، وہاں پہ وہ انڈین آرمی کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور موساد انڈیا کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ پورے انڈیا کے اندر موساد کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ انڈیا اسرائیلی اکٹھے اتحادی بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن ہمیں مکمل طور پہ مٹانا چاہتا ہے اور یہاں پہ ہماری جو عوام ہے یہ آپس میں ہی لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہی ہے، گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ سیاسی پارٹیوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فرقہ بندی کو بہت زیادہ عروج مل گیا ہوا ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ ہمارا جو دشمن ہے جب وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں اس کو چھوڑ دو، یا یہ نون لیگ کے بندے ہیں اس کو چھوڑ دو، یا یہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں، یا یہ شیعہ ہے، یا یہ سنی ہے، یا وہابی ہے، ان کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر حملہ کرو۔ نہیں، وہ جو پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ شیعہ سنی دیوبندی کا فرق مٹا دے گا اور سب کے اوپر یکساں حملہ کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، نون لیگ کے بندے ہیں، وہ تمام جماعتوں کو رگڑا دیں گے۔ انڈیا کی آرمی جب پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ کرے گی تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ یہ پی ٹی آئی کے بچے ہیں یا پی ٹی آئی کی عورتیں تو ان کو چھوڑ دو، یا یہ نون لیگ کے بچے ہیں یا پیپل پارٹی کی عورتیں تو ان کو چھوڑ دو، دوسری عورتوں کو پکڑو۔ نہیں، وہ تمام عورتوں کی بے پردگی کریں گے، ان کی عزت پامال کریں گے، ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو وہ قیدی بنائیں گے، ان کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یار آپ اپنی نفرت رکھیں لیکن اس کی ایک لیمٹ رکھیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آپس میں اتحاد رکھیں تاکہ جب انڈین آرمی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم متحد ہو کے اس کے خلاف لڑ سکیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنی نفرت کو کم کریں اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان آرمی کے خلاف اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف جو کمپین کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو را آپریٹ کر رہی ہے، جس کو موساد آپریٹ کر رہی ہے، جس کو رشیا کی کے جی بی آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ تمام ممالک پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ خدارہ اس کمپین کے اندر پاکستانی اداروں کو سپورٹ کریں، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو سپورٹ کریں، پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کریں اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو سپورٹ کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی اداروں کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس میں زیادہ تر اکاؤنٹ را آپریٹ کر رہی ہے، موساد آپریٹ کر رہی ہے، رشیا کی کے جی بی آپریٹ کر رہی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں، خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نیگیٹو کمپین کا حصہ نہ بنیے، اپنی نفرت کو کم کیجئے۔ پاکستانی آرمی کے خلاف اور پاکستانی دیگر سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو آپ کی نفرت ہے اس کو مزید بڑھائیں نہ، اس کو کم کریں تاکہ ہمارا جو دشمن ہے اس نفرت کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ ہمارے اوپر آنے والے دنوں میں حملہ نہ کر دے۔ میں اپنی پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگ کی تیاری کتنی ہے؟ اگر آج بغیر بتائے ہوئے 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلے جائے تو ہمارے پاس 2 گھنٹوں کے لیے پانی محفوظ نہیں ہے، یعنی ہم اتنا کہ زیادہ فری ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اگر لائٹ مکمل چلی جاتی ہے، مثال کے طور پر انڈیا حملہ کر دیتا ہے تو لائٹ کی قلت ہو جائے گی تو ہم پانی کے بغیر کس طرح رہیں گے؟ ہم نے کتنا پانی محفوظ کیا ہوا ہے؟ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوراک ذخیرہ کرنی ہے، ہمیں پانی سٹور کرنا ہے، ہمیں ہینڈ پمپ لگانے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ گلیوں کے اندر محلوں کے اندر ہینڈ پمپ لگانے چاہیے تاکہ آنے والے وقت کے اندر جب جنگ کا دورانیہ ہو اور لائٹ مکمل طور پہ نہ ہو تو ہم ہینڈ پمپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پانی محفوظ کر سکیں، ہم اپنی خوراک ذخیرہ کر سکیں تاکہ جب جنگی ماحول بن جائے تو ہمارے بچے بھوکے نہ مرے، ہماری عورتیں بھوکی نہ مرے۔ ہمیں پانی کو محفوظ کرنا چاہیے،
खुराक को महफूज करना चाहिए और दीगर जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं उनको महफूज कर लेना चाहिए। जंगी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी के लोग आपस में नफरत रखे हुए हैं, इसको कम करें। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी की जो आपस में नफरत है इसको कम करें, ताकि जो ही जंगी माहौल बने तो हम एक दूसरे के साथ एहसास कर सके, मोहब्बत कर सके। यहां पर मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी से पहले ही हम बहुत ज्यादा तकसीम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ग्रोह बन चुके हैं और बहुत ज्यादा नफरत करने वाले बन चुके हैं। इसके साथ साथ इस इलेक्शन की वजह से या इन सियासी पार्टीज की वजह से हम मजीद तकसीम होते नजर आ रहे हैं। खुदारा यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इन तमाम नफरतों को कम करें, आपस में ताल्लुकात को दोबारा बहाल करें, ताकि जो ही इंडिया हमारे ऊपर हमला करे तो हमारी जो मोहब्बतें हैं, जो हमारी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, ये अच्छे हो सके और हम एक दूसरे का एहसास कर सकें। क्योंकि जंग के दिनों के अंदर हमें खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा, पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, और जब हमारी आपस में मोहब्बतें होंगी तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। मेरे इस पैगाम को तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाएं, ताकि वो आने वाले खतरात को समझ सके और कितना बड़ा जंगी खतरा हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है और सिर्फ वो मौके की तलाश में है और उन्होंने जल्द हमारे ऊपर हमला कर देना है। खुदारा उस खतरे से बचने के लिए हमें इत्तेहाद करना होगा, आपस में मुत्तहिद हो जाएं, ताकि ऐसा वक्त आने पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।